ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము కీర్తనల గ్రంథము 119వ అధ్యాయము 18వ వచనము. నేను నీ ధర్మశాస్త్రమునందు ఆశ్చర్యమైన సంగతులను చూచినట్లు నా ಕಣ್ಣುలు ತೆರೆವುಮು. ಈ ದಿನದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆ, ಆಗ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವೆನು. இந்த நாள் கர்த்தரின் வசனம். சங்கீதம் அதிகாரம் 119 வசனம் 18. உமது வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என் கண்களை திறந்தருளும். आज का बाइबल वचन भजन संहिता अध्याय 119 चंद 18. मेरी आंखों खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों देख सकूं. Today God's promise, Psalms chapter 119 verses 18. Open my eyes that I may see wonderful things from your law. Amen. Glory to God. God bless you all.